Action! Tito Barok, may tumatawag sa'yo. Sino yan? Hindi ko alam eh. Hello? Oh, hello? Oh, sino to? Eh, pa syempre. Rocky Balboa po. Ah. Opo, kilala po. Opo. 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 Rocky Balboa po. Bulaga po. Opo. Alfredo Lim. Pasensya na po. Kumakain po. Salamat po! Salamat po! Rocky Balboa po! Ano ba lugar ko? Taga Espanya po! Okay lang po, nanonood po! Yeah!